washilizi watukufu wa radio RTMC SMC usiku leo no ronde bahati ya ukanda sine mwananyasi Sakaimid ikao yeye commissaire de finance armwache swa tangazija ya serikali yantini ya he Komor haizo usiku leo no holiho rihonda naye haruma msafari kao hofanya onu France ronde bahati yokaya je harumaze plateau za radio SMC ili yarunishe mbabi ya Hawaii liyo maswani ikao sonti pianga sinanyora ya hanza rishiwe Sakaimid bariza kwezi ndani ya mjo obashambara hada ya SMC wanikubaliani jiharumwa ye plateau hao ili rijadiliane mbavi ziloho masiwane na misiaka kanza ujionese ili wandu wojue ukaya we mdu fulani uzala mahala fulani ngoishi mahala fulani wefanya hazi fulani haya mi paro Isaka Himidi shelo makaratasini mi paro Ibrahim Himidi tizalwa Mbeni tifanya imisomo yangu lycée Said Mohamed Cheikh alafu baadavo tiundwe bakan 95 tiroha tsende harumwa nti ya Sudan al-Habib tifanya imisomo ya mathématique informatique a diplôme rujo hamba master 2 tirejea en 2003 ti njia fundi wa université ya Comores enseignant chercheur. En 2005, Tirditi Hondro, directeur wa lycée ya Solidarité, hata le 14 novembre na nommé wa commissaire. Tivakine lycée yo panza rijo hamba mahakume na mine takriban. Na rumishiha. Ngose wanada mdoajo hamba ezikira ukazi jakiri. Donc le 14 novembre, yemtukufu wa shesi wa shangazija Hasani Hamadi Mgomri anivaze dhamana za commissaire aux finances ya shesi wa shangazija. Donc ils ont des dhamana avant lo nizo eza solidarité ti démissionné va nommer wa directeur au chef wa département au université ka chef wa département en 2014 wa commerce ti poser démission quand na ushindani kenaze dhamana hizo shati bakishaneze lera za university za usomesa ka fundi njajojo uranzi ukamifundi enanogozo kwa bujabo shamifundi donga miharuma ze dhamana za usomesa donc yode en bref ya personnalité ya hangu Naam, maname sihaka huronesa yabo kaya huzaliwa Mbeni hufanya misomo yao hizo tikanzani juwe maname sihaka holiho wewe udungu siasa fulani yani de parti radhi kanzari juwe ibada ze voti zibiri mshindwa yewe weze ngo wazifanya hindeni kabla yoka uje unomewa uke komiseri waishe swashangazicha baada ze resulta za roha sirko balikarishindwa Récobalika si on doit aller opposition. Au mois de septembre, yemtukufu Abdamadi wa Shimitsami ule. Haka waziri wa Homsomo, un nommé directeur des études et chargé de la scolarité à l'université à Comores. Ama est noté que javizewa bamiti vote Mohamed Ali Swali. Wananyasi wa mahame wende wa bloqué au niveau ya yo présidence que javizewa chaque jatsonga que njabaki dans l'opposition membre wa opposition parce que parti yangu ya radhi comme cette katilwa zaka 2010 ou 2011 tika candidat wa député shami wakati hiyo ti jirelalie ni candidat wa Mohamed Ali Swali. Donc nge rangoe makati yao ze voti ribaki opposition hata le 14 novembre mtukufu wa shesi wa shangazija anivaze dhamana tsende tsone parti yangu radi ti demander congé ukami hoenda njarengwa en tant que mdwa parti shatirengwa mwananya mwanzani wa Sani Hamadi ukale uti handanzo yanive dhamana vanu 2006 hano mwa ministre de finance antane ndena dirige cabinet ya Emin Nahara parce que tika hansi 40 jirma 2003 na haja 2006 ndena atende cabinet Baira ministre de finance haja président du conseil de l'élite antane do cabinet tiarai
wakati kahona 40 sina ye jirma le 14 novembre wakafanya remaniement technique au kabla ya mfumo hani pule ya mwana maji anambie ka lazima nike haruma serikali ya tishawiri baadhi ya wanama na personality wanikubalia nende ukamia mjokami mtu wa siasa ngabuze relations zangu na Hassan Hamadi shabu mwanzo nende na mumbisa ndongo abo ntsina ujo bwanda za wala wandoko ekati zingamanyi haruma dossier fulana ondongo kadha ngamjona wale shawiri silo wandu au shawiri dans 24 heures timnikale jawab le 14 novembre tsondi ha université hani para tibiri tende henda signifia kanga mi commissaire donc la karangu le 14 novembre tsenengeza zamana za commissaire aux finances ya ngazi donc inge yonde donc ye partiradi yongyo dans l'opposition ngabo johamba asha ngabo alo harmwezi kabati mrulo harmwezi minga mi harmwe zamana Hassan Hamadi shanti mru ay partiradi ngami mwananya Hassan Hamadi ijo kirike ngabo mru waradhi kwandu mwamononde nazali shakatu mathilise parti donc ngwendo he nafsa moya ya hai shakatu engagé parti et parti ifanya conférence de presse yambangio dans l'opposition malgré que mintu participer à des activités zao katande tsambaka mdengo congé politique si wandu wa siasa si ujofanya mission identity hatu e kamndungo kangu joshinde contribuer ngarjo henda donc rionoka ti parti sheiru mishia unu wanzani na relation personnelle et radhi que ja informé hata shabona nommé ti pare secrétaire général kaja kabano chez un terme ya de secrétaire fédéral tim signifie nomination yangu ti joka mangari bandalia nao ti wa signifie kanga mizamana vaya ni bushirila msafara mwema shake jatosha baada na renga zetu amana ti para ye bureau national sende ti wa signifie e congé yangu ti wambia ka ekanga mina dossier ya nazinga manyi au kaona ndongozi jofaye masiwa wabale wache wakati wambia ka après tout esheki yangu hata wando ajoda mande esheki ya himidi yonde esheki ya radhi kanwa hisoka mimru wa partiradi donc tiwambia ka ekama ndongozi jofaye nti gamitar ekama mina ndongozi za shinda basi wanadamu gamjo warejene de na wale shawir ili hokamio tsahawa mtsaho réussite amtsaho engazija ibariki amwanzo engazija ikehaju donc haina mrujo kange na fikira yono kange jubariki engazija ngamitari ni mndenge quelle que soit son étiquette politique na mwana mesiaka bo lazima ni zingare suala yabo haukaya warishira unga lazima wajue emru jua ka opposition na ingufanywa hazi ndene serikali abange lazima uzelezea haukaya wandu wakumuri hantuka ya hena animdu opposition abange opposition e lo harmo serikali abange ndarmo serikali jabo ke parti radhi wandu wenji kwatu waona harmo zendo ngozi fanyisha harmo ze parti d'opposition releze namnaji vanu vahavan vaha opposition bili vaha opposition ya pine vaha opposition constructive sur l'onizo na sina opposition constructive e ke daula ipara iradhi ende ya wale shawiri hata bwalo onizo wajoto e majawabu ya hao ani yonde opposition loni karti opposition otapine mndo asina opposition constructive e opposition ndo kwatuone radhi wa vakanza batola declaration wakati hiyo rani jarenga de dhamana abo mjojo zambando vakanza vale declaration he parti d'opposition e radhi wambakanga bonongozi sola de musique ya ndo hayo opposition kwa jele wa hayo kwa ja signé engagement et déclaration parce que vanga bonongo cause fanyiwa wanduona na wa concepteur shabanga anubanukarti wakati wa mwasiwe na nikango tojo dafanya declaration jambe na rsinyi ramba ngabonongo kadha na zitolo e declare kwa jeshi donc ye radhi avant le 14 novembre na kayabu abunga bana aube kwa taba hanga madhamana kongarona na urijwari wanamba ezilio radhi kete serikali shangio opposition chaque kete ndio na ze parti
d'opposition mpaka ngona opposition ombali abunga vanhu ani karna bakanga o centre parce que centre chango opposition et déclaration que c'est à Kamarizamani ka clair ionesa omro e parti onesa ka erading yo dans l'opposition ils ont ngoza banda chez on ngoza ro harma mikiro zilo harma YouTube. Naam, mwanama Isiaka mfikiru kaya ile masuala ya hatu ngao mema halisi sango shindo yajibu le suala la dunga bandu kaya Isiaka imidi nyora ihe yao harimwaye masiwa ani hususan ndo harma libavu la ihamahame nyorekawo wandu wenji ngwa uhombe yao ili urenge e place ya wandu ikawo wakawema uharumwe masiwa ya Komor hususan ndo harma libavu la mame ye holiho zivoti zibiri huja hunomewa emba nukika hushindi huifanya uharumwa libavu kaulo para bavu maususu libavu la ya mahame hezi tabu ikaongizo baada zivoti ezi ngu washida wazifanya nungo hindi baada zivoti zifanyiha arikubalika rishindwa abunga vano ritonyi amri arikubali raisi ulio karja parumara karja conteste ze election abunga vano baada na nomewa mboshondo unoze acte zangu sinomera wandu wayezi anda wandu wasutene Azali sinome wandu wasutene Mamadu sinome ani sihantika mimi abunga bana geladimor ke rassembleur ni rassembler ka indensi ya hatu karnatso ka wosingar jutosha ka ngar sina zefikira njema donc yensi hatu be kwalo bav mahsus shabadana no memo si onana no ambeni ika vendredi ti para ambeni ti wambia ka ti wava man cheyo ti waki mwana muhammad si demander ye soutien yahe waze wango kamjoka bavula Mohamed Ali Swali laja Kamaru Zamani laja Shatwira laja sinaushina ni waze pia na karila leo basa daraja ya hambwa nani kwa zamana sijokaya bansita wala bavula wandu ani ndai lady hambwa inunyora ya walai ya wala wakati tso ya hai ka sante ka quand même ngasina promotion ngabiza ni tendeo juma tita hawa wandu tita msaada wa vice president Mohamed Ali Swali tita msaada wa Kamari Zamani mabea la juilo amjohansi kelonde le bea la juo tita hale bea la tendeloni gouverneur wa Banque Centrale na ancien directeur de cabinet wa Mamadou mabea yasi zali karani lo bea la ville na le bea la raru banga sina wa watu landisa petit mao ujashakuru ilonde le bea la promotion wondo wa ritualizo wakatira ka lycée donc ijele bea la hango donc titahe soutien hao titahane soutien ma notable la tendeloni Iswa Abdalla na Mbaye Sharifu na Ahmed Ansumu mtike lo bea la kisiasa tiwataha wani saidie wakati hanti kaya ekanja honda omsada wa hao kanja honda omsada wa hao titunwa mabarika parce que waneka utawala haruma bavuli tolao wojo tunwa mabarika donc tiwata wansaidie ili nshinde ni hakikishe emission na nani ki wane mtukufu wa Yesu shangazija Hassan Hamadi zabili nshindeni jena bahindo mali bavula mahame katika ofisika vanumru jojibe ha commissaire mru jojibe ha ministre mru jojibe ha directeur shaho bakine postu hiyo nganzo bakine le bavu anzo le bavu li pole kale bavu kalja pole politiquement kale wa Hassan Hamadi kwanza ajembeni kajacho ya haja wansi na bakine postu abo tuze postu yangu donc abunge lazima unsani emabea pia ni yaone wansuteni abunga banu ili ni hakikishe mission ya Hassan Hamadi kejatosha baada yake kejatosha hapo sijua sende dimani sende sole juma wakati joka mwezi ya dimani sibalia wakairi wa
wambeni na hamhame rendele swali juma hiyo katelewa kainu telewa ka hobakinezi ngazo techniquement répondre politiquement répondre ikaze nuko ntinizo haya kijatosha tipanga ateli wakati kanza ninke badana lengaze service pia tihanti kama joto wa lettre de démission niko wando hazi wangu kama amiparo lettre de relance yabanato au mois de juin ti fanya mjini yangu mbeni ndamba yemane ndio fanya mbeni fardin tukuzele bavulango ukamia mkubalikati za lo haruma bavu ti jojo ifanya moroni ti jojo shatonokana ni haruma le bavulango wa ma directeur ne ma chef de service wangu ti jati wanikayo na fikiri rikorije habari tanziani tifanya yo mission ya raru baada na nomewa mission yani ikane budget et budget sinon le 14 novembre et le 14 novembre on a nommé et dernier lundi à mois de janvier et ma conseiller de l'île Oboua na vongi la demande wa voter budget okay kakabati budget aweshe si washangazi ka jeti et wakati yo tiveha un jeudi tiveha un conseil de commissaire ye lundi ya kambu c'est 25 tibalia ye projet et budget c'est des tielea avant l'ouverture tiveha lundi ne lundi avili na conseil de l'île wakahibu amboshe lo marhaba conseil de l'île Ngazija Hassan de Rais wahe conseil de l'île Yunus nani commission de finance baada mfumo wa majadiliano dabinao et budget voto à l'unanimité donc tende mbioza siasa ili yeshefu hangu ya reconnaissez wana de bavu tende mbio techniquement ya he budget tende ni yote ngweni tende tidafi yabo et ma conseil de l'île waniva zangu ko sina ushindani libe quand Joseph Tabuzakane conseil de l'île ne gouverneur à Ngazija sur 23 conseils pour la première fois 23 conseils ont voté le budget avo ilonde le panzarenda mbio rango nomination hango ya handani tifanye ouverture ya hemtukufu heshe washangaza haruma ile bavulama hame sibala wandu wende umjini hao wende wawona kejatosha ya maulida ya mtangaju sibalia bata mzee Mohamed Bishara kao majlisi kafardi ni tukuze aya kama maulida ni ili ntukuze shefu hango abonge yabo ngam ameni ka le panza alinu ra politiquement ra techniquement ti shindi ti toa et conflit entre conseil de l'île ne gouverneur ya Ngazija si fanye ouverture ya hele bavulango abonga muamini ka hizo emanazakiri na kazi stafu hizo wala Muhammad Ali Swali wana paranji lao zaleni na yaka bonze anabaka ngujo na kompanya ngujo ni saidie na mahala njo kanozi donc abonge amfikirika le bavulango miuliste miulanza miuli tukuzena banulio mikubalika mimwa mahame mitilo kama harahamba mimwa mahame. Marhaba bwana commissaire wahe shesi wa Shangazija harma husoni mwe gouvernement ya Hassan Hamadi afikira ma huzamba ya bokaya uwanzani wa bwana gouverneur Hassan Hamadi uzuni sawa kabisa wa zamani shamar kanzara juwe nukta wa yamba wa handani ukaya ukaanza unomewa nomination harma gouvernement ya juyo harma zenzi za hazi harma university ya Komor shaija uzamba ya bokaya ija isabotewa ni wandu wahe sirikali walio abaha yokaya kujaka ndao jana heze vote likanzara juwe wandu wanu wahe jani gyo hezi abaha ko saboteza ngozino wandu wahe bavula holanza wazamba yabo awo mjini hao wanzao wazamba yabo awanu wandu wahe sirikali ya juyo ya Azali Assoumani numero 2 yehe maso Komor likanza yunundo editse likanzara juwe ranges ala juno jina ye wanzani wa na Hassan Hamadi wandi sanda mana abaka gouvernement ya handani hae kujenda akachopara inyabili hopara hwende likanzara juwe esiba ani
umshinzi wanzani wao na Sani Hamadi harma gouvernement za jana watu henda lo wahenda maraba andani kana tabu likoli hai za fundi wa mat hani vumbuliwa mitibiri tende donc réexercer pendant une dizaine d'années Olivier wakati yaja nome wati mparate mwendelea hozadeni baada ya mwendelea hozadeni hani parani mfanye projet ya hizi tabu zile universite ya Komoro tende timfanyiazo timbesheazo timzisalimisha ila mfumne ya huanga mine majlisi awenda ngalemi mndulo na mashughuli na milo na dossier technique na nzonzi zifanye shanja hafili hana mashughuli katika holo ka avenir hentende msomo timfanyie dossier yote mbeshe anambia ka awamna some kati somo ngamjopara wangu simambia ka vale hawande majlisi avose pala pene unipa present zino amba bekwa ti de mfumo ti wendo da honi awe mfumbili eka ngamhanzo fardu uji awam jojo hanji hasomo et dossier attend un mardi voilà tende da honi dimanche et mardi na voilà mo tende 17 18 en fikira mardi 19 si je me trompe pas ya 2016 hani parenda na mbakaya tisomole katibala holila sha telewendi wafanya reportage ya wanazioni engenja kana somea honge na une reportage sijambe ndio ambao wanazioni ndio wafanya reportage halafu enda nsasheze solution ba una base tabu chaque fois nsashaze solution tena timtashaze solution za hetabu hasonde zetabu ziremo wanazona university ya Komoro parce que bankarna ujokana msomo wa university eka masharti mara rukaja parihani dovanu volala de benro hula de transport parce que vanom somo université uimwe na rimnika obwe rimwabya ripange dhahabu avo nganzo zetambuza hahe zishinde zikezundu shawira ani vanom somo université uimdo endo yarenge mndi ambe umndi unushisha hula in dhahabu inu avo nganzo wanandu ngo walawe tende timonesa no mahala jonde mapesa ya timonesa zitambuzi ziloka ke no kiri mnashone adofikirize almengomita nuzo fanya transport titaha e bursu wakati ya Ahmed Abdallah Abdurrahman bursu ika 40000 mitisa ika 40000 miti fanya 20000 tifanya ka 20000 fois 10 ça fait 200000 mnashone kana 200000 yarenge 60000 ya libe ye bursu yarenge yenaulia ya lona 500 francs par jour va mbabar jerdoamba ngu contribuer shahula ani kabati famille shingaziji ijoka ushinda ilibe droit d'inscription ilibe transport ilibe oka kartina ze moyen zo jwabo tasoni ke manara aljana donc mtukufu waziri wa msomo elewa timwambakano ngela de horizon de shawiri minja katari za inscription zipo timwambakam tipwe 10000 ya pour la famille 10000 ya pour la famille mwa kamili e famille ke jarendo ando na bonge joka dépenser plus ya 10000 haina mwezi donc na reoctroyer bourse hiyo badana mbeshea na monesa no mahala jo honde mapesa timandisiza ze communication za atuza onu ya 5 milliards lo na télécommunication internet ya ho anduza to alo faranta pourquoi parto jo po 1 milliard abora ani hiyo serikali ke jade panse mbandongo shau nyuandu mlula kampara valanga bukota ko serikali ya Komoro ngwa ikunda si on est soma là hulo mapesa ya recréer bourse parce que même hontika inu volonté kabati volonté politique shakarja jo shindwa ne 1 milliard yongalo wanazoni wao harumuma Abdamadi wondo wakati hanambiaka wanzo nommé directeur des études et de la scolarité timwambiaka ranti banja votazali utijonja haruma problem okamimi mitido anzante mwana haruma tam vana bakabanze votizi hisa timwamba ewe kuna ushinda wando hele bavula hangu ngwajo oka minja vote azali shatir ditika harumwe offensif harumwe direction ya Mamadou ani bambona mndu ya vote ya banda minja vote na banda ya ani tika dans
inaza kufanyia tikabuhari harumale bafu nana bonze donc abo tikabujwa kangami gami ciblé donc minja kanza ni mpreconf a décidé afanye nomination et hakika minja kanza poste parce que poste yo 390,000 minja kabulibwa 350,000 nabunga mina 250,000 na kanio solidarité ngamto 40,000 na 250,000 tiwata harumwe piège huja njadzia ngeti kauyanza nzojoda zabo ende afizewa ngono bonaja tsambo banduka abdamadan nome ukatika bujoka directeur général des hydrocarbures nge harumwe staff kaina arrêté afanyiwa yanzo vizewa nge buhara donc tikaanza tenda ilitambuni tikaanza ke conscient kango ndo yaizingare au ngendo yaichili donc ngojo on doit ser be kwa eka jakaanza eshatur shawa meto haruma pression ukando ndo ha misha tuir tsambiwa ni mndo akabo ka hawadungo wandoenda abo mbaka na mleti zinongozi shawango juoka wakati mndu ladhimishi wando hele bavu wana mama bani hangu abunga bano wende beko ngabo wasawa tujibiwa hawadungo wende wamone tsambwa kaho baraza na wambaka na mleti mwenzani sha finalement umeloka hasede kaja sede ukahanza shabanu mrujo meto pression sheki dhamana mndu mabakano na renti baba nze vote hisa zintinde ze vote za mwando wala zintinde za mwiso bansira ka vote mamadu juzi kuna batikana mbando ngwe ha nchakana ni gari ni mafura shatele waka min balad balekatu hamba min baladina hadha khassa tele wakai hamahame waziri na ukomiseri kona ujibu tele wakana wajua wale manambo mfaume walatinda bawarenga shambaya walatinda bawarenga mshia walanda bawarenga zubaka warenga mbaha warenga idari warenga sarara watu juniani wajaza lejuni ngabana tikaholo wakai rais wa jamhuri ngena ma ambassadeur ngena ma directeur ngena jaunge na jao lewena ndo yarume ngutsoro ndeni wando hapo ani chauvinisme ulo harumenti karturuma ni compétence ni itoka uyonzi shanga ruma bawe imubavuni hangu donc miti wonokaya fardhi ni wani ngabole swala la hausu mtukufu wa Sani Hamadi timjua ngu 2003 hojo university timjua ndeni mwanama mtukufu Muhammad Rashid Ibrahim Fumbuni timjua ndeni Elhaji Fumbuni timjua ndeni Mzee Abudu Fumbuni shabu nenda tikubalika mi mwana husoni mwao njaparo wazaka mifundi shami mwana ani miurumishia kimwana ngabana tifanyo jamaa wangu ndamina oya hanta nasute na Azali 2006 ay Sambi 2006 ende amtahane ende nasute na Sambi baiwa haja antani ba directeur de cabinet chatara tambano donc o jamaa wangu na Sani Hamadi wandisa rangu 2003 e gouvernement ya mwando zambo akawa vende wandu hama amende wamba pakesio okango joka ngabwando araru ko wenyezi uko ronondo uko nwe zuki wangu kama nisamanindo uko anonondo uko nomalana ndo wando araru awere shimweka wa parisa ai fuleta base parce ngwa hise ukaya sindera raezae e candidat au député wa Suleiman raranta likarani donc wando awoko na parole passa bahanu warambe bonjour beko isoso kazidori tahaja oka rika conscient oka e kari vote alikarani avoramba mahame batijofa ume alafu hiyo ndiye ari motive staff ya tunaona kangara ndora vote Suleiman katika vote Suleiman sikatika vote Suleiman inge Suleiman mwe sikarejo vote ngawano sharika uvote Muhammad Ali Swali yake kandida parce que nge Muhammad Ali Swali kajondo député wa Hamame ndatunda député hao wajojo kwa president donc si kwanza lebavu si utendeza lebavu sikado tendeza faida kabano Muhammad Ali Swali yakane ministre des finances pendant 5 ans karja unda indo hapo kana arendora amenye non c'est pas la question karja kaya shabaka mabani hatua wa honda
abunga bana donc iyo de yatunga leo warakasika ringele bavu mtukufu wa shesiwa hani ruma mdu timbaka ruma mdu tende alimze ye shahidi bati dunga nayo harumwe mahadisi ya enda signifika mjonja haruma ye gouvernement shabuna kanzo commissaire de finance njazamba emru ya jokati ndetsona ne mru alimze notimla samsa afrika hazamba kajaka harumwe mahadisi shabura rajeti mbaka ijokir wanda tuishabo ya leader donc ngamumboshele mtukufu aisha si washangazija uaminifu yanika ngamombo lipanza njoka komiseri nitekeleze dhamana ntimposhe ntifanye ngozi jo mtambo maraba bwana komiseri amfikira masuala lunga nilo yokayangali ari circuler au taka circuler kata nomination ya haho yokaya abo mrudha maana conseiller wasani hamadi mlukaribu nawe Abdullah Mbaye mjumba wanaba kenga conseiller wasani hamadi kajaka hanze nomination ino rikanza rojo eno hadisa kweli jama waho na bwana conseiller Abdullah Mbaye ngo namna hindi wajanna leo ulionga mjonda wa haruma gouvernement nzima alafu toa shahida shinu ubanzeza kweli ino hadisa kweli kajaka hanze bwana Abdullah Mbaye utinomewa yeo jamaa ngo namna hindi maraba mzee Abdullah Mbaye mwanzani wangu Abdullah Mbaye mzee wangu haizo janibu pia ra siasa ra abunga bana ngamonzo nombe kaya ntsu amini ka Abdullah Mbaye jona banu balo khairi ini hunde yambweheme wone mndumu sina jumhani zonjwa oka ngasi haruma gouvernement nzima ngarishilia na mimi msteka mzee wangu ngasi haruma zidhamana abunga bana ekanga wandu waruhande wamenye embabi yeye ngamjohana hoka abajombaza hazajapa abunga bana sijomba kabo hazajapa kamra lele mwana hajoba numdo ardiha hamuwa donc non twamini kangene zitondo hizo twamini ka Josephine njondo shahidi uka yeye omwiso usikuna kahona na Sania Madina Abdullah Mbaye na Mtsabuhana Rufai usikwe bank centrale ya kautsamilo usikwe bank centrale wa manzoni unique bank centrale ka kautsamilo sina ika MRD iladimur kena un conseil yambo inter alafu karajo fanye inter hiyo hoke bank centrale ka kautsamilo 11h rende harumwe umtsamio hai bank centrale mtukufu aisha swaja mitsi timizi tirejo biro hango amanzona ndise hazibala hanipara anambia ka bala Tanzania wone ndaoni grupu ya Abdullah Mbaye ngaba tibiri tihamdo ju wakati hiyo tibiri zahla tije tibiri salimani bona kahanza ntawe yebusho tisi mironti tisi tanda mjini bala bahefo yeti hamdo ju aliko Abdullah Mbaye amba basa buru amba ay nambose tamba amre parone chef hahe mkado mruve za haja awambia kati fanyeshwa ya mwana maoyo njamwe formel wamba awe kakla tifanya donc hatano ndemdunga ndo ndamina ama de rufa yi hajubu yabo awambia ka vanemru wa mtunga wewe kujari tungula adu uritungula mwana wa hatu mwana rakaharu mbwana bekwa zimbwana zamu iso zinkarja kanda si naye haya msavuha le même chose on esaka oyimru mwana hatu Abdullah Mbaye henda ta hamwambia hoka uyala wolo harmaze votiza karhila majewen engavan avumana mwoboshilo maraba ba ndi harumesha fuango avon tsaminika wandu amba hizo do wa jonzia ani njamba sha wende abo justify haruma wariwa idi chefu wangu kahafanya imboshwa abunga ba donc abondo banu rahondana donc gamjohania Abdullah Mbaye ntsuhamba kajazamba shati jumana kakajamba zenongoyi manama ishaka hanzare ndile usonimbavi holiho huonesa namna wakunjia haruma gouvernement Hamadi likanza rijue wakati mwinji auze siasa zabira wako mavumwele wano baina ya serikali ya june ya mbwana
holiho wewe rangu November hunjia yabo rikanza rijua ye serikali ya juu ni ambwani ze ani hawangioje kabla rani janja harumai gouvernement mtukufu wa shesi wa shangazi Hassan Hamadi amba ukaya kana umani na colonel Azali Assoumani ukaya banu zenyimanizi ka ujiri ikaudhuri hande ngazija uka mzee Sule Abdul Bak na colonel Azali yakoza ngazija ukale wenzuani bo haja onde nzuani wa yabo turu ya haja wadaza wende wangalaza ngo zao za kima fonctionnaire kuna ukiriwe leweka nzuani ema fonctionnaire wa hiyo washashi wona likoli nchashi wona ndohazi ya shashi wona l'hôpital nchashi no ema salarial yonku abo mndo ajoju zise maana wakati wao wadaza wafanyaze avancement zao donc mtukufu wa Yesu wa shangazi Hassan Hamadi haonokaba nijo kozande de ngazija ngazi na sababu jezi ngazija rititwimenye donc ajondo harumwe obligation ya uko habite ndene colonel Azali ushahidi njomone sani kanga sina mdungano mitende tunduye salaire ya mois d'octobre et mwanama sedambo sia kaza 14 millions et mois de novembre akaza 9 millions ani harumaze recette propre za hatu miti kaza 9 millions au mois de novembre chaque jantoshi hat sende miyo atati ono mtukufu Shehani ministre de finance et du budget c'est Dali Shehani sende timonesa arrêté ya signé ni Mohamed Ali Swali en 2014 ya ka fixe ze salaires za mjijengo ko iri fixe 486 sende timono rihadisi bahi et salaire ya décembre tikaza 2 millions et salaire ya janvier encore tikaza 2 millions wotikanzani oneseka na mdunga kabati ze asizi rizidungu kabati bunjilio executive ya ngazija atukaya ezahemu wa ngazija hakaza ligne amba kaya ekaya autonomie de îles itolo abunga bana article 42 yamba haina ngonga zojo revisewa sauf et autonomie de îles hajar datsanganya dene ma gouverneur wa Yesu wa shamwali nane shanzuan wasinyi memorandum wambaka ekay tournati touchewa ekay referendum touchewa ende ligne rouge ha gar contrôle des projets de constitution di johuja shazor jowana karna bulia bake umani wa serikali ya ngazija ni unio bawa jula hasarando wa ngazija bwana komisari swali kautikatila tilipanga chamdo jawa baluvumbo palazi assises wemru wa wanembwana harmaze vote za UPDC haswatan madalisoli leo hizi kampanye za zifanyishiha maudu mkinishiha ndara referendum Azali ngwanilo yewi madaliswalihi kujwanila yeno mkwa hibenzi ngawarumaye gouvernement ya Hassan Hamadi antaka komisari kujimila madaliswali harmeno wambeno ze referendum ango johimidia e gouvernement ya Azali harme referendum beno ambewi na Hassan Hamadi même je vote Hassan Hamadi ajo ko vote wana batsanga mina chef Mohamed Ali Swali harende ho manama shatsanga mina chef yendo Hassan Hamadi Hassan Hamadi ngomnde kambari vote no amjo milan no e kambari vote oui amjo vote oui harnika marge hambande article 40 e ke article 42 itushe ulo kajarongo wabo wakati mjo kana shwa otono anambia harambia kai ngardunga nonda sina wanu harumaze assise sheke article 42 itushewa ngujorongowa aniyonde ligne rouge ha izuka jabandaya shazifanya bunjilio mdojo azamba da hekarija wakati yo ngojonuzisa engojo vote uyo ngojo vote pour l'instant et que article 42 autonomie des îles istehilo kajatushewa abosi ngarjo vote holi honde shefatu manambe yonde ligne rouge ha ekaitushewa lewasa ni Hamadi ajamba nguvote ngamjojibwe makati yo shabaranti na ujibu na msala saya la jahar mazin tukadan jawabaha enamna
uliyo bena haho ne jeunesse mamadu ya mahame ne jeunesse wa SRC au jeunesse hirali hamba vula mahame uliyo habanga wa komiseri watubala etiketi ya jambo ya siasa jawasa babano shahwende ha individuel ye harma mkoa haho baina jambo zondaro CRC la jeunesse mamadu la jeunesse harba vula mahame namna hiri ganyi mfikiro bazima au waransi anga wanembana haho hila dhamana wanikiwa nation fuaho governor Hasani Hamadi ngwendeso huzia zila mbana za siasa ujansi bavuni wande miso mbili tena majana naba he yelo harume hazino ngojibaze ala gima de konti hawala wandu akanza ubazi tunu mewa ntuila wahele bavu au ngojifaliki la zila dhamana wanikiwa zo uzasulisha mwabidu zasulisha harume de wahele bavu mara mimi tabia Mwenyezi Mungu yanivarangu na sababu bande jumansi miti na rankini ya mtu anikata jandende nai c'est son problème shambinti na parole ndata jina yonde tabia hangu miba dhamana ndedi ngukana ouverture busengo no kabine hangu ngabwandu waradhi ngabwandu wa serse ngabwandu wa UPDC oka mimi mahame vanu dhamana dedingo urwaria dhamana dedingo dépasser ses limites ngamina Abdullahi Waseda Sharaf wote serse wote ndi attaché de cabinet wangu nge hapo sijao wote serse hai monsi ngamina halwa Athmana hali UPDC ngeyabo ngaminali Hamadi Herumbili UPDC vanu zinzwa mana ngamwangalu wandu ushinda wanumbisa mimi ekangu joka unumbisa inshallah na KSRC inshallah na UPDC katsamini kemndu joni aswilisha emission emtukufu aisha siwa shangazi janome minti na reglement de compte na mina mtu juziti no Amina Halidi juzina kauroha tisinyarete Amina Halidi Amina Halidi yeterse timnome chef de centre enja jojo mto wanano memro jene shi utinde tobiatu wala utinde malezira lelo ya kisiasa ya kibinadamu ngazamba mtu dola ndena mtu atumwanza atonga juu sinzo amana Anjoro ne so wandu kavanu il faut être un rassembleur donc minga mwendo mbio wanawama hame walona ze compétences ni wa valoriser quelle que soit son étiquette politique mimi kwamba kati rengo kiwanza ni njarengo kisia ngeti rengo kiradhi boseti jo forme cabinet kiradhi ngeti rengo ki UPDC ti jo kirini forme ki UPDC shati rengo kiwanza pourquoi pas leona rengo kiwanza ni leo bangu tsojo no Abdullah Sedasha na Fabeko a SRC wode mwana ama siaka basi holiho ujayabo ngabo mnasuala mtiti ikao ngazunguliao harumaze rezo sosio zentu zinu hako doka yaye siasa za Komori haina mdianome wangu turengo nduo hao haizo sidia Hasani Hamadi mdimani hao nome umwa mahame wewe huje urenga nduo mahame yabano kabaja mndumu mwa ani wa mbajini ulona competence kujajwa mrenga angalia miti lenge edafu mdimani edafu mdimani si mrenge dimani abunga bana ye IPBL si mrenge dimani donc ye conseil juridique wangu mchomani ye attaché de cabinet wangu tena yembude ani amatona beka ye cabinet hango kiti wandu wambeni bahi awa mahame bahi ani ngi wandu wambeni ngi wandu wa mahame ngi wandu wambongo wahenga zija donc vanu itafauti hatu mansima dhamana na dhamana weka chojwa ulalao pando zima yekwa wa wandu pia kabla rejeja usafara waha huwa hunu Faransa zintu zinuri anshi ombalo wa hezindo za Moroni haizo wandugu ambao kaya ila hazi ya he guvernora halafu lewe emeri wajawerenge yengo jelezo au kaya wandugu ambao kaya ze tax za hezi indo zilazimu zinikwe guvernora halafu ila meri leo waja wajiruhusu wabaze zindo he majaya ne ani ngaranzori jetena ureleze
ye namne de gestion zero ya hema jaya o haruma wa maswani chagara dori juwe ye zabarindi ni la mairie warenga ifuso wa jobazi zindo batine gouverneur vanu ngamjua ukando afanya transfer de compétence vanu kena ukiri zihazipi asitokane gouverneur au sokane rais wa hii jamhuri wala mmono mtukufashe si washangazi ja hatoa transfer za heo msomo hazinikaze école primaire hazinike mamer liwe shindo shamoroni ashirumiloni ila meri wondo warengoze taxi hapo pia wondo walo ne gestion ya shindo isho banjuzi boshakanda shabelo engabano zihaza kufanyia gouverneur angazi chetanga itanga funvuli chocha shila la mapeza kwa jamba gouverneur ange juto chawabe vanu zinzamani zinikwaye emer na jawambe ka zereseti walonizo kazi tutosha ngabana wakati ule rione la dimore ngezendini ijaki gouverneur ka ja porte soutien ai vanema ja yala ngaona erayu ye plus dingo isaidia donc vanila dimlewe et ma mère wafanye transparence ya gestion ya majaya wareleze ngetosha wa uketutosha ewe tutosha nganzwe kintu ngasine tax ngofikirika ishindo shamoroni na tuamba 500,000 francs par jour ngofikirika ishindo shamoroni katsushinda jata 500,000 francs par jour magarahe majausi kunganzwe nabonga bwe subvention ya herayo donc sisi karti madhamana ishindo shamoroni isho shija shundi harangu hali shinikiwa emeri ya moroni donc avole ukanga ba maswala na ruziste la meri clairement eze resetting izo yende mwezi eze depensing izo je engela dimori contribuer o mwiswaba kabati mndore ngo certificat de résidence moroni kaka jaliba kaka jone sakali we kartasi ya hema jaya avo risangeri wa haju avoka sina recette zingi la dimole mer wa justifier rione wakati hiyo engela dimori fanya hindi bwana komisara fikira mamjub mlongesha bashi unjara meso harama zemera ukaya waziri wa habari za ndani bwana Kiki haonosokaya eka mji wa Babajan wa mahami bavula hao kwa jakubali yemera kawanatu la pari Babajan ya ntake dhamana wanza wali bavula hao makalma mandano ngoya tamuko mna hindi ngoya jone mna hindi ngomniko haki paska zamba ngazambisha ukazamba ukara mpaka Babajani kwa jakubali mera kawanatu la pari Babajan ima kalma ngo nika daraja hili usura hindi armaya mrulama na mandoi arabava bavula hao mimi andane mjomba vanu na rente arrogance kamdunga na dhamana ya kene makalima jorongo za marai ebano abange Babajani wasi hajoshinda pare hiyo ngavana vanu menge Babajani wajoni shilia risojo mbarisi armela meri e parene telori onika joiti leta ramoti ndiyo leta ramoti pare wala tilapitani vanu komunano androendo watanganyi wafanye mendeleo vanu baha komuniko yontinti bahayonku ekanga bwandu azo watitanganye mathalan watitanganye yo jonkini kartonza tanganye ndamina shakur shai loti dhambi vanu wandu wakafanya ze projet za ze merizinu ila timwambe wandu ajohishiliana wadungane ndo binendo watojo shinda uhantiwa umahala waju shinda wakae ani namdraki ne Yeshua yokae donc mi le suala lake kikaka na utapare Babajani même isika avoir déplacer et sujet au lieu convaincre ka banumwe tanganyanga nywenji ngejokiri munde faida ukabanu ina usawana damu lo wenji nema na yotoka inji izo ndeze termu ya dhamana ladhimu ya yambe lewe budget ya mamerika hanyisiwa baika hanyiswa en terme de population sijao abo waka wenji wandu mapesa
menji wakawashashi wandu mashashi etikerire kawenji etikerenge hamahame ritsoka na la meri nzima engobano beikanga sina la meri nzima icho kiri ze faida zike zinji riunde funvu la mapesa elijinji kati ularche rioni ewa lo prioritaire la jondara wafanya hazinda wa na ukawashashi ngarundo nchashi donc miyo ndio na jorongozo wakazi kavanu omko vazima omko wenji yuza valambwa shingazijambwa ka valambende uza lulu hizo ndo lazima ule uza manando yambi shapare au mwenji au telefoni miamjo hambakange capable kana ushinda tepare hiyo hatsojota ziva huza za moroni za menyeha abungone capital maraba hau suala zima hamaili hamwiso iliyo baadhi wakatanuka ndo wakati kifu afika maskandano juu leo urambie mbavi maana jana hoka opose na wazali kanga batafauti nifanya mba mitinti ya bila ya he azali numero 1 ni bila azali numero 2 yani de manfukare ya azali yafanya ni maha bese mzima wanusi ya saroma engona matafauti mbadilo mbavi yo kawananti wakena toma ya mbadilio au kutsuona ya bili na swahindini holio dhamana komiseri waheshe siwasha ngazija harami finance anbevla haho ya jonjoni kena swaha wakazi wambeni au warejela holo jahula la mahame namna hindini wakanzo welezo wambie omkobazi moreje holio katsarma mbana za siasa shazevotizire wazihisa ya hunru wana taratibu wana makalima na narongo zifanyishi hao harame miji ni mabangwe na miveri juyu ni bavu ili walawe zifaida za hili bavu au zifaida za huo wenye ziparanihe sharti karamu mvurano na mremano hamada zinu nsuahindini wakabili zambarma zimikro za temse mara vanu kavatira isi ujo shindaji afanyeze nungopi ngabana azali haja habwa universite ngabana habwa portable ngabana abora isi wa mrojine hija ngujofanyeze ndojine vanu kuna toshinda durane manda ushindo fanyeze nungopi sha ngujofanya vanu ngasina complementarité haja sambi hafanya ikililu sika natwamba jowando jineka evanu wakavanu wafanya majindi sika nasubutiri zambi ara aminoke na mru ya Roma ngavuze defo za kibinadamu ngavuze izo shinda afanya eone tetendo mndamba ka mizo na shinda nafanya tifanya zini zona tushinda nafanya dazina ejo kahuja yaone zo ajo shinda fanya donc mimi mtu nambe kaya mahamfu kare azali sina hamba yo negatif ngabo za shinda zafanye ngabo za tufanye asina mwawa nusu hajar mwezi wanu mhamzima kuna toshindara kukompare mtu wambe hafanya au kajafanya ani onetreto worono 5 ilo nchashi ngefa juze zora johamba ndo kreye amani mizo na johamba dese hutuba za hema za maana zike mapole kabangu arongozo wanadamu wangu aturongoza zinyama wangu aturongoza washenzi wangu arongozo ani ze hutuba zike mpole zike amani zike nemendeleo ndewo kama ngusho hutuba ya rais wa jamhuri au ngusho ya waziri au kungusho ya director mndoni kawi mndu dhamana iyo ndio niyo mbao mndu dhamana yekaurongoa yeurongoha adabu yeurongoha heshima yefste ho wantu yomonsi mbili ritao dhamana vanumndu jokaka fanya wandu ndongo numndu waste ani kama nadamu ngedhamana hatoste ho binadamu hatoste he population yonga uya mwandu nganzo hivyo maana mrasa ntekao mndu aladhima ritawali shatindu jambe ewanu wabiraba nu wafanya mazihindu nabungo joka ukanse nyumba ya mndu wo yefanya
ngojo kavire pare mndu ya ifanya ngojo kavire lopitale mndu ifanya yote adabu wasuyana jonika wakazi anzo wakazi wakaina mastehi helina joamba edhamana yasteho wakazi nganzo wakazi wastehe dhamana baba dhamana yujo wewa sha ho wewa sindo himerdo safi yujibulo dhamana yujo urenda naye harongoziwa shairongoziwa yujo kaba ntirongozwa ni wanadamu doko ngamonzo wakazi reciprocement wastehema dhamana kadeziwa dhamana karwau dhamana ka pulwa sheo sha dhamana ikarende naye wuju hawandu ende wamba kazi no hamba zoti njema hote ngweni yujo ujibulwa vatino ka hasante kabala hapulwa sheo donc tijo tahau wakazi wastehi madhamana ba hele dhamana nzo yastehi ndeheli ranzao donc garanzoe reciproquement wakazi wastehi dhamana abonge ngari aminiyo ka ekaye emabakia maili eka wakazi eka dhamana abaka mastehi iyo development ku harmaze development zanti vano itobiatu ya kingazija ekautostehi mndu yo mali na wojonika mndu mali humdea mndu la uvurize mali la bala henzahe donc itobia yatu mastehi yo muhimu injo kataji uidhamana uiye mwanadamu uiye karambe mwanadamu jore vano watura ndanainde malaika shina mwanadamu jore ndanai shairi ndanai utaha samaha. Suala la mwisho mwanama Ishaka ngojihundo harumenti ya Faransa yemana raunde bahati yenu radari alisonda sinawe yeujaweche eujanda wene mtukufu arvumulai banu Hassan Hamadi ye mjahazini auja haruma unafsia yabo haja hushidu hona nambabi na wakazi ani dawala wandu haba hawadingu wapara li diaspora hushidu hona nambabi nao yeze hoja za hao hindi ngasina misafara mili mtukufu aishe siwa shangazija handi salarinyo harumahazi zaheshe siwa shangazija hakauja Faransa azi kompleta mibangu tija haruma msafara wahazi ukaya valaye chambre de commerce iwa aruli itunzu rijo hanza reorganize shindo harumale bavule itunzu lisahilisho walimaji donc sadev yonde ishuli hanne mission hiyo tukajarione harumwe atelier hiyo tione madhamana sheya lazima atende dhamana hende mali ngujoja lewit directeur de cabinet wangu na ne conseil technique ne directeur wa infrastructure kwa joba yake harumazi hazi mitatibu wa chantier kwa joba yake uendeleze zihazi ba mitirenge permission ya mifumo mili donc ujoka ujalewit bandise hazi donc ngela dimonde je hiyo masiwani wongo ajoka nsi uendeleze zihazi iyo ndi janibu ya mando tija hudhuria harmaye mashughuli ya mzee wangu swali hasili ya kai mzee wangu mzee wa hemdu mshahango ye mdandazi wa hemdu mshahango ye mwakompanye le moment difficile diaspora tifanya mabujilo ya choma shashi fikiri tishindi tifanya harma mabujilo mane tionane manotable sionanane makadre wambeni wanipara wendewa niferishe na baadhi za Zanzibar na zitanzia ani ndo forme cabinet wo ilo ito cabinet ya hilo cabinet élargi donc wende waniferisha Gare du Nord sionane makadre wambeni na hamhame sionana no wandu wa shuliani stadia basket wabali projet yao waja waneleshe yayo entre autres ti fanya rendez-vous tionana ne département Sendeni ya he directeur wa he département ushile hanno coopération internationale
rionana na minao sionana nemeri wa vinyo. Donc iyo ndeheliwa msafara wangu wa Faransa. Donc wabira donc tionema dhamana wa RTMC ngebasha marhaba. RTMC ASMC miongoni mwezi radio ikao ngasina maha mili banu ngaionesao ila mjitekelezo ikao romasiwani rabonze ngo tinwa ushime haizo rikanza rijue ye ndongo hamanda zinu ikawa abaha ze radio husonde RTMC ishiyampa karmwe miano ya henti changwa ubonze ngo shilwao harumwa ntsizinji yewewe hujo rinika washyahindini harumwa ndongo hamanda zinu ikawa ndo aloko muraba ngo ajuwa ze ndongo rizambao ngo shawo ze ndongo rizambao walo harumwe dunia kamili andaninga mferesheo wandu wa RTMC na ASMC washinda wadungao ngao zanongo zijiroho masiwani inu iladhimu nge daula baje subvention ha anu iladhimu riakompanye ze initiative zinu abunga banu we radio ya daula itushinda ujibwe mahutajio yao wa Komoro pia ngavano angeyo 60 angeyo 70% onda wandua wa complete yao iladhimu leo riwafereshe sha usikuna ka uvote budget sambiaka watangazaji inmengo ni mweze metio noble shana zikezoso mesasha zikezotamu ni leo mtwanza ze radio zinu amanzo ze radio zinzikaye shamwanzo zisomeso wa Komoro shazitite parce que vanda diwa hana ulime mbili ye ujo usomesa sha ye ujo umenya ngavana. Donc tsanza ze radio zinu ze initiative zilo na ze radio zinu ze daula wazi accompagne sha wazi accompagne dans le sens ya éduquer et population ya Komoro. Donc ngamwombo we ASMC ilohu nu Faransa idunga wahangao au idunga madhamana wa biro wa jebana ili wajue wafanya ndongo indini watekelezo ndongo indini shazo nombao itike utamndo babo kayo utamndo yokato arijure maenti ngamubwe madhamana ikango warongo kidhamana wastehi babanu ina ndongo zote tojwa amba zote tojwa bisharadio ngabo kalima ko welamba ngaljota amani ngabo kalima welamba ngaljota mndo. Donc tijomba bumarenga ze initiative zinu haruma nsinziro jainu mlo na famille mwanzo mwende hazini mrudi mdejei zenongozinu shazike dans le bon sens ni a bon ordre riombe imakatia jao sur lo madhamana rejena ze subventions aladhimu ntinatojo hambande union de wajena wanenge ladhimu ngazija leo ASMC itae ijena le fonvula ngenga mombo ka muse wa msafara udunga bano au arjo sana engazija y participer harmwe ASMC dans le sens ya udunga wana parce que amja okaya wanarlo na obano ekawa somo ndro aboya entiatu ngejoenda ndro ani radio yinu neke dans le sens ya hoeduke wana watu dese barnamaji za dini dese barnamaji za msomo nisike hawinji ilo wanalo bano watidunge delinquence no kaseze bank shaleo wandru walo haruma menage wajaharuma teknoloji inu wajaharuma ostarabuno wanao wardiwa wende wake maplonge mimi 2008 na jaba na unale bangeluzo auto ni mweze taraja tihanti kangenga midhamana ndugu jamba shale unga midhamana engenga minaze possibility ina famille ya joshinda isomesha mwana ani mndu ya jokane mwana hashindi hambere hamtaunda anala likoli haja bahi hasomo ijo lazimuri kena ze medai zote kuzo wandwa parce que vane mwana quelque soit so babano ngabo so babano warejoma siwani ani nomshenkezo wasikura mwana medali masha Allah ngujo mbarike mwana huo
yajasomae Qur'ani ya majlisi ya mbabahe hani ifura harakani ukawimwa na kaulaya hani hasomwa hamasa wana mwana ulo komor hani yo khairi zinji hani donc ngamombe radio yinu shay accentuer ye malezi irekebeshe malezi hao wanatu walovana bamjo kaina sawa na watu ngwajo wabariki wajo soma wa profite teknolojia ino wendo soni entiatungejo pwananga naam mana mataji ngena suala la mwisumese rahamana mashakuru jakaza kifo mpango nafikiri kama joka tizamba nai kanja zijara masuala ino holo dhamana wa heye chambre de commerce ya gouvernement ya Sani Hamadi kusamba bakango labo shindo sha usaidio limaji harma libavule tunzu ibada ujahunu ngofikiro mbabentinti e diaspora olo Faransa walon wa johanza wanzimie wende wa investise harma inti hao abakatabele inti hao mkinishanga mzwani mali mgazija abahamla lama chesi wa shahao ani yenyinyi chesi wa shangazija mshini fikiri mbabi alamasha mde commerce ya hanyu fanyo hazi wawe yofikiria mbabi yulisahilisha ula mwana mkomor ya jondazimia je ya investise arme inti hahe manaka haja abungu mgwahibenze onda abungu zo chômage ya sedia la maisha ya mwana mkomor yetartibu zinu hule hujahunu angoje ko jahwala mutujua anirika nzalo jwa bahayino nganya mkonti ya mahadisi ya ramazana ngozi na armasha mde commerce ya usahilishe mwana mkomor ulobonze horeje hahe ya hifadhiwe neze project marhaba bano wanrwa arlona hamudo wanrwa he diaspora bekwa ngabo za manar to joshinda razinjia hokasinga sina interior sha serikali jundo walona exterior sha engenga sina tezo amana rjo baze facilite yani eza hatu ngarjo zibua leo ena mndu lulaya ujoro ngabo waja wakanza wa enregistrer mashirika ya hao tipare directeur des impôts simambaya msahilisha yamfanyie haina zofanya noi le shirika lahe like enregistre izo zaman zabili walanga bo bank imtukufu je siwa shangazi jambo ao SFIS société d'investissement solidaire amfikiri assemblée générale ungejofanywa mwa 2 mars iyo mengoni mwezi hazi zilone mtukufu waishe si washangazija ya loho nasi nyomi mikataba ndeneze bank ina mdujo bala projet ijokara rentable aminio bahe bank ngejo mkosioni beko wakati na nge na 0 franc mtukufu waishe si washangazija kabla uka economist hajwa kakabati mendeleo ya anti ya jojo hoenda batina bank uka banki wonde mundu uko hendesa anti société solidaire iyo mishahara ipulo wa harmondo hazi wa serikali waje si washangazija ani commissaire ngupulo a 200,000 francs nguliwa 400,000 hata wa 200,000 ita arme service imwaje si watu wa presque 1 million no banki hiyo ani zo ressources rezipangao harma chesi washangazija donc banki yonga imlindao na mpangeze projet njema zanyu ngavuze komite ziyoka eligible yao ili engazije poenanga oka engazija yonde nti lo maskini nzwani ngo matajiri ondo alonaze avion ndo alonaze meli ka engazija ke jashinda banki inu yaona le jua leo wandu wajoka huja washinda wafanya projet de rentable rakama matajirishe si washangazija abo ngazija ngerudi ende maskini yonde mana rarenda zia banki banki yongyo ya ani yulonde le shawiri mshinji raba kinilo ili wanazioni wajofanya ze projet zao tutore kwa Josephina ze financement abunga bana banki ngejo wakosioni kare amini ke projet inungio ngejole la enti ngejole la jeswa shangazija ukaba nungazija iyo ya ho wanronti pia horo wa mwali ronzo ni ngo yabo karna twamba karna eni saulo ngazija ula lo ngazija
abo ngemga zija donc ngari amini washirizi watukufu wa Radio RTMC rimwambia ni ukarikani mwananya si sakaimidi yakao haruma msafara ya kufanya hunu Faransa runde bahti RTMC SMC rijeri msuali banza msuala amfikiru kaya baada ya masuala ya biri muhundu na tijazi nji kao rikauzili ndia usoni mtukufu wai ebenge hata mpakada yabo ngarijo kaza kifubanu haruma mpango watu hono keli mwanao rikabadzima na Abdushakur Mfaume harumaze mikro harumaze mwandanyo wa teknik na masuala tena kani mwanya si taji